Salatullah atas ajunan Gusti Nabi sejak muljaan kaula asyakor dak ka pangeran ngakungi nabi akati ajuna billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Sampian hadir nika keng bi Allah sampian palain sampian pele pada dia orang selamat mangkana sempat ala ko bagus Allahumma. Makanya di istiqomahkan di IHM mun isa mun tak tege sedoh siapa sa sampean wusiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara manusia nika masuk surga berkelompok-kelompok sampian mun napolong ketika dintok maka Allah tak ningali tung situng pao mun situng celo jual tak pajuh keng mun napolong ben semanis norok ke surga jebi banyak secelok dia keng bola napolong ben semanis secelok tay pagi pah manis kapi gini pagi langsung ibli borongan budian di malaikat sampean ayo masuk ke surga Allahumma kula jompok pada andi kompolan kia makanya sampean kompolan nafas saus terus lagi kula pah beda sombangan setiap kompolan sombangan saya buan kebain apa saampun banyak sombangan saya buat eka berpertemuan bitan gula ben kelompok eka beli kain pote labun kain apa se eka bayi ting areh teti saya ngocak ni kemangkian labun ala berde compok cakil lah menakir kau ni gratis yang menterki pada alam cengomor Allahumma salawat dan salam mukate pada ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga ajunan sehadir nikah dadi orang sekenging syafaah baginda Rasul. Sebelum lebih lanjut ngereng sekejap mau salawat ini. Salatullah salamullah dawam على النبي خير المرسلين صلاة الله سلام الله دوام على النبي خير شفيعنا أسرن صلاة الله سلام الله دوام على النبي خير المرسلين صلاة الله سلام الله دوام على النبي خير شفيعنا صلاة الله atas ajunan Gusti Nabi sejak muljaan kaula asyakor dak ka pangeran ngakungi nabi akati ajunan salatullah salamullah dawam ala النبي خير المرسلين صلاة الله سلام الله دوام
على النبي خير شفيعنا Eka dinto pada perkumpulan sapalaan sataretanan keng nyupre rahmat dari pangeran terngarap syafaat dari ajunan salatullah salamullah dawam ala nabi khairil mursalin salatullah salamullah dawam ala nabi khairi syafi'ina malar mantar olli abalisan amin bi waktu akidah jadi iswarga tempat kenikmatan amin ngulati adzat kuste pangeran terbisa acabis dapat ajunan salatullah salamullah dawam ala nabi khairil mursalin salatullah dawam ala nabi khairi syafi'ina orang mun banyak mau selawat Gusti Kanjeng Nabi nikatan kemudian bekal apolo ngebun Gusti Kanjeng Nabi cek karo amin di pasanta maca selawat sampean insyaallah karo selawat mau kula ben sampean bekal eka polong sareng Gusti Kanjeng na ben etunya selawat nikah macam lep ka ateh sateja karuwetan kasumpekan bi Allah bekal eka gempang mangkana mun sampean andi lakeh kikir tok gribak nek bene kurang ajar tak tatir cek alaban sampean salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salam ada yasin habibillah mun sampean maca selawat ke selakek pakunan po kikiran sen demi pantedung bah maca aki yasin mun ni maca aki yasin pakunan po kikiran bah telken Allah mun selakek ngoca apa kurang ajar ka kele tina ka item pengandik laki kikiran laki aja kong baik ngakopak Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, Allah menciptakan dua tiang ni kebitan kula pada Pak Amangken, mun dua tiang ni kae kandi sampian, mun dua tiang ni kae jaga, mun dua tiang ni kae pasae, maka kula ben sampian ni kae jamin sareng Gusti Kanjeng Nabi, sae etunya, selamat etunya, ben keselamatan ni bekal sae, bekal bekun bagus sampai di akhirat epon Allah. Jadi gula makin madap A2 ni kamu kan jam 1 jam 2 jam berarti dekik makin kalau 10 kalau 11 kalau 12 setengah tung mareh gitu. Sampean tahan tojuk sampai kalau setengah tung cak saking tojuk cak akulian sampai setengah tung ki bisa pon lah tojuk cak akulian kuda torona mulia ka ada gitu. Kocang siap. Yang pertama Allah menciptakan tiang agama otabah tiang akhirat Kanjeng Nabi ada bu senika as-salatu imaduddin
faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Ibu-ibu IHM kenga Allah abadi tiang akhirat otak tiang agama semun bi sampian kalakoh sampian aja ke agama mun sampian atingkel pang nikah marempa agama pabanyak apasah pabanyak ngaji keng mun bejeng tak kalakoh percuma cangrita gitu kan lambat beda percuma air kau siramkan asorak hari ku leku tahu sana aki pengajian aki orkes bayi. Kalau sampian menjaga solat jamin bekal masuk suar enggak napa suarga wallahu a'lam. Yang jelas sebut kanjeng Nabi mala ainun ra'at wala udhunun sami'at ada tengal sepernah ningali suarga ben ada kopeng sepernah bisa mireng nyemunyian suarga keng lambak ku lagi kene bedesi lagu sanikah sungai madu dan susu tilam sutra berbulu ngagelak pan berbulu surga tempat manusia yang bertakwa apal tetapi sebaliknya insan yang penuh dosa akan dicanggrep di neraka api yang membara membakar tongkengnya. Kalau menjaga solat kau leben sampian sudah mendirikan agama mangkana bejeng nikah adalah ukuran manusia saen apapun ten dalam agama Islam yokor kelaben solat manter teti orang saja ke solat amin Allahumma kengten kule yakin eman kaman saya sampaikan nik bini nik kemun bejeng hebatan ben kek langkeng buktena mun sepu sing ngiding kaade epak na pambu salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ngiding tak ngiding mun bini ya basyiral huda ya Rasulullah salatu wassalamu alaihi laja akamun bumbuk gini abang gini terus ke dapur apa cak gelam buak kan lekuk mari nanti kejeding antara kemi beri keluar boleh pah posapo esare tanian di bersih amper genteng perapi ramping torko tura sabak kabak hari katon setokil pah dong tegedong ngabejang sembian mun sampian ngiding silake cegai ajak salat berjemaah mari rapat mari cegai du kalih keng tak ngiding senyegai lemes geluh reng laki ni kebulupu bi pulang reng laki ni ke ala kosarah teti mun nyegai pesan tak sokona kentat pak aja deh mun sokona kentat pak guntak ngiding ke dapur nganti lain masak sampean seram kowe tebak kareng apa dinak dik tayang kuyang iya lagi nabi sampean kebayaki kopi jaringan nyegai reng laki pak karo sarung saya kurdut jaga kak jaga ya cekong kapan dah jaga je bani yang jaga solat lah nggak jaga silat maksudnya solat fajar salatul fajr khairum minat dunya wa ma fiha raqatul fajr khairum minat dunya wa ma fiha selake cegai paha bejang sunat fajar sebelum sopu solat sunat tasawus lebih bagus etempeng tunyah bensa esenah kita abejeng sop mun pah bejeng sopu dilakukan berjamaah nekacung sayan boleh Allahumma orang mun ahli solat berjamaah ala ke bini neka make atau karena tak kira abid berjamaah atau panabid ki laku kan biasa mun reng laki bini kan biasa atau karena hi
Karena yang laki bini ini ke lain kapi lain. Nah apa nak? Kira lain. Mun ring laki akhir sarah. Ngilemes ring laki jihu. Mangkana laki. Mangkana pas enya may laki apa laki? Jadi maki ko cakla pag kunyeleke. Akhir. Mun minta setia cak pas janji sopu. Mun ring bini laon sarah. Mantan kol belu masang alis kol beto haram kol sanga tak mari alis saja. Tak mari. Masang sekanan lekas sekacer si pada eben sekanan je pok lut tetek ada konjong. Nyari todi eta cumi pole mari eta cumi pahibin oli. Oli na banyak gelupan ni pasang pah cabrak. Mari di makol sanga je. Nggih na bang ji. Lain saya pasang dinang di berna peto merah kuning dong kerbungu beteng. Pala tahu ring tantem kebungan acem ro. Arab apa kita pasang kapi bi. Kula jadi ngaki. Bi kula ki selalu setiap pengajian kula pasti maingat. Reng bini ni ke muntrorat dina cek karo dua di kesar bi. Tatib sepertama audu ki daimul wudu. Ni kesering bi kula kebala. Mak le sampean beningan dah lagi beda. Mun makin kan beda iman ka mantek kuwi pasar. Reng bini ratin kapi muana te pote keng lek rejeleng. Pasar Bengkalan. Mun di pasar Rampenang kan belambok si adeun ya. Beni beda daimul wudu ahli au betal audu. Kula ben sampean pada imul hadas akan tok. Kapan audu beni pah aube sampean beni keng kalem. Sing ngabes pah seneng bedereng bini ratin niki jeding panabit no buki. Beda orang biasa jeding jen habis jen ratin. Mun audu beni pah aube muana keng sing ngabes pah libur kapi ore. Sapi datu niku pati genteng asli nabi. Pah petong ban HP ri kok dek. Mun orang pah bela coba dia. Ya genteng kan tu ni paling genteng guna. Cak laki bi tibian. Ku pada si genteng mun sampean cak ratin kapi nggih. Senomor 2 mun ratin sampean nikah nyarikan jasa cubaan. Karena mun sampean make ratin, mun kancana cung ratinan boleh ya elang. Make sampean biasa, keng mun kancana si cubaan boleh sampean kalem. Oh tak beneng nang ketibi daya. Keng jak misam ketibi atau kok ibu lebek. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon, yang pertama yang harus dijaga itu adalah ibadah Mangkana mun ring lambek. Nikah jangankan sholat ki aden na saos ring seponi kan mun beda ring aden pah bedenak kan akan dah. Nengeneng colok je, nengeneng cak akan dah. Bener. Mun lambek kan senikah. Allahu akbar Allahu akbar. Pah bedenak kan akan dah. Nengeneng sampit cong sampit. Allahu akbar. Marhaban bil qaili adalan marhaban bis salati ahla. Orang mun ajawab nikah ketika adan ibri saya buka fokusan esapora saya buka cubaan. Allahu akbar Allahu akbar. Diki santai pah abajang yang kuduhur. Ibri saya buka fokusan esapora saya buka cuba. Kor sampit. Alhamdulillah mangkene kanto pada seding nyampit tangki. Allahu akbar pah nyaring senyampit. Allah la asar kita nyeram beko kan naik. Makanya cek pun ulama sengaja sampai bengal atinggalan solat. Sanaus odi kaulah ben sampian malarat kauntongan beni marga atunya apangkat tapi sebisa salamet dunya ben akhirat kasalamatan ika oleh kala ben taat dek kuste Allah semak ben ajawin maksiat kepada manusia ala kose manfaat sanaus odi ta'abid samu keberkat
Samuga sateja kaparengan sehat ibadah dak Gusti Allah atam bagiat lancang umur rezeki halal nak foto solihin solihat bentatang ke rukun de ulama cinta serta taat ala kuaka bagusan selalu sempat mun ala kotu saman terbisa atobat nga oleh pangaporana Allah cukan rahmat ben muka kenginga syafaat kanjeng Nabi Muhammad la ilaha illallah tebu baktoh sakarat amin muka ipa tepa sampai nyabah ilarot keluar ruh kempang tor tak malarat husnul khotimah asanguh iman Islam sampai wafat laku siang ben malam seipek kerentunya entah amin macam kiring akan deje ten galuh salli wa sallim daiman salli wa sallim daiman wal ali wal ashabi man wal ali wal ashab mangken tak usah amin ni ki baik laku siang ban malam seipek kerentunya jarang searoma sah abe bekal matiak padahal mun mate tunya ikala lainna cuma labun pote ta acei setu manak tunya kebai syarat ibadah pagiat ngireng tapi marga syarat ibadah cek sampai enteng banyak mun ka urusan dunya yang kepenting tapi mun urusan akhirat kadang ding mata ngiding badan apa tak ada benih beda banyak mentar selamatan amin Allahumma salli wa sallim daiman salli wa sallim daiman wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man makanya mun lamba ni ke orang di kondisi ki konah kula ben sampian laib keng make laib in mainan tak banyak manusia ni bagus engki na bangki zaman na sampian ki ngoda insyaallah ku sesarengan kula nikah kelahiran tahun 90 jadi kula mangkin ka umur 13 tahun lebih cidik le budak diunjuk rasa aja mun ni bini ya jak 13 tahun lebih tak ada lebih berapa tahun boy lebih 17 tahun ku apa zaman aku lagi kene tahun sangat-sangatin mainan tak ada TV tak ada tinggi lambak magi bada TV ni kah si Andi parung Pak Klebu neto neka bernana hitam putih mentro bernana kin beri kaca biru pani pasang kacana magi gigi na biru kap enggih petek kapan les setengah jam bah gember kerok ke tengah ni aki na tak kuat ane ke kapan film mari tulis apa apa deki malam seperti apa boleh aki na takok tade akhirah main napain main nah benih HP tade HP lambe mun bini apa saya kemain daun gedang undaun nek buang papa panah esek ebak ke genteng ibri tanah apa ibri ain cekro jegen sampai malam wal jualan je pesena daun ribang mun sekoning le maibu mun sebiru saibu lake apolong pada lake berang masjid abu tompok pan sekot nung gunungan pahe kemi cok koncong cak gelak tak tahu sampean ada grupan
Keng solat ngaji ni kalau mbak istiqomah mun la masuk kalangker maurib ongke mun tak tega isa tak boleh turun dari langker engki napa engki napa saya kelakok ngaji padahal lampu kita terak lambak ngakui ateng omplong mangkana mun ngaji nunduk ko dunga celeng ni itu paniko kesedemara keng ngaji lamban mun mangken kula ben sampean in mainan napa saya tak ada buk TV 24 jam non stop HP andi tungideng kula ben sampean mangken napa boleh anak ngaji aja embung tak ngaji cak dengan marina maurib assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah ni bawang merah berkulit putih mulai cak gelak nyampit anang di dalam iya bu amula iya bayu na para enga areh kok Allah cak grek ubah bae tersinggung sampean lambat kan ngaji kapi manusia ini lambat aturan ini kemun ngaji karo orang angangah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini betul lambat orang angangah mun saya sorba aja talim pas angangah geluh wajah kalu lillaki kan tatai saya sorba aja akhirnya muncul pondok pesantren di tengah-tengah kita seperti pondok pesantren Karang Turin diajarkan metode membaca Al-Quran kalau menurut Imam Hafiz Imam Asim membaca Fathah itu 2 jari Watlu alaihim naba'a banai Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la qatulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin nek kedu kriki pas keng du kriki sebiasa mun marek sengak irwan balikan tata boleh aci kapi nggih napa nggih rabila diri kak dintoh kula ben sampean solat ketika diutamakan mancing bakto maurib nak foto nak tore aja kapi usahakan solat berjamaah orang mana berjamaah sepertama bi orang ini kemun solat berjamaah makmum tak kira toman salah abajeng arapah polan bede seetoro noro imam lan noro imam aruku jaga makanya makmum tak kira toman salah kula ben sampean mun abajeng arapa mi salah do polan kati kapan mancing Allahu Akbar oleh telok oleh empang mi bisa kelompai jak ni ngempak buk cak mun metong pesen bagus sampean magi lebenya tak kelero nggih napa nggih polanan keti mun berjamaah tak kira salah imam mah tak kira salah mun berjamaah kan mun imam salah bi makmum ibu becek oleh pak rakaat bejangi siapa ki mancing apa boleh mun bede makmum lake salake subhanallah mun sampean bedah aku pak benih kopak dah iya bukan pak kopak dara dia mai ingat dengan bejeng ni kesufi kot dalam kitab ni kesenika nih jadi mun sampean bedi bi sampean ni ingat makanya imam tak kira teman salah mun salah ibu becek makmum tak kira teman klerok nero imam maca surat pahapoter maca surat kalau pak maka bedi sama becek amun mungkin Alhaqum takathur hatta zurtumul maqabir kalla pah buru polan kalam cak buru bani ero nyimpang kalla aja kalau pai babet nyampit sampian mun imam masalah las ufata lamun ngak pahit terasaki deki nggih ya sa imam kudu ngarteh palah atel tel tadek sema becek aja terasaki kalla kul huwallahu ahad gampang mun layo bakul hujah sampian palah apa becek ongku cek pada bik tunging beda imam masalah ipa becek bini jani pembecek jani polotok
Imam membaca surat akhir gelu akhir sampai takleroh maca inna a'tainakal kausar akhir gelu bahi kelepai ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim inna 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 pipi ing bah nyampit di budi inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Aji benih ma becek. Monotoknya mana jivi? Mun sampian berjemaat to ben selake makela sempian nikah atau kar insyaallah lekas sar ki laku tereng abi petok. Kan sini kata ki mun compok le mun compok ni kebiasa selake ngocak telur kecap si bini telur jus tambul sekali compok benggalan mun kan temen ngabes dari muana insyaallah saraan iki enten compok di bayam mbak mau len aku iki mun saya ngambek ngode ki bebi guna imun ngambek berarti kan geng norok tak kok mau lagi bangki pon paham musuh sampean bekik laku duhur tak sarmu asar tak nyapah maurib selake ongke kelangke tak lagi pikiran lagi tak berjemaah biasa nang ko berjemaah iku berjemaah angko tempo nak musuh akhirlah ongke giya nang tempat tubun mordaje ghairil maghdubi alaihim waladdallin nyampit tempo tak sarmu tak nyampit kena nyampit ya nyampit ki yelok celok amin selake agar tek ada lagi na sampian pi tumpes sarmu jong mun situ sarmu tak sarmu baru karena sholat berjamaah rokat pertama lah sarmu rokat nomor 2 habis selake jadi pelawan ghairil maghdubi alaihim waladdallin yang sebini ibu di des masudes papaan je iku sebini lah becik pernah laja pakai ada saya ada nanti akhirnya yang sebini san misan kayak iku amin beres tak beres selake make abejeng pah kretek ibri mari nare baru karena berjamaah ki insyaallah jan saya keng jak pada bi cerita le pada cerita ni kalau ke bini abejeng bini jan beres jan sara saya tukar selake nyaman amin si bini nyaman hamidah bini hamidah sampian bini hamidah berer ya atau okar amin bin hamid mulai laku maurib apa jeng norok si hamid ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin hamid nabah nyampit iut nek nyampit iut ngoca amin lah kene aja nyaman amin bi jadi tempo na cek bajing kesanya ma amin kalah kene jadi amin iutnya cang amin nah papaan kakek hamid tuh hari naya itu akhirnya berdus bi amin nah subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi sami Allahu liman maloloh selake bah ngocak apok tungtung ke eko benia bejeng balebalan je mundai teti pala asolat ta pasai pasah pa bagus sehingga sampean para aja itu sabi pa banyak kekeliruan keng bejeng sampean ejaga insyaallah tusan ekes-kes amin shalawatu khamsin kafaratul lima bainahunna bejeng 5 bektoh ni kebisanya porat us antara bejeng abejeng duhur mari duhur salah qura bejeng asar tus duhur Allah hapus amin mari asar salah pan bejeng maurib tusan hapus
bila asas kula ben sampian tusah keng mun bajeng ejaga kula ben sampian insyaallah bakal dadi orang setandik tusah amin. Mangkana bajeng ni kebi kebala iman kaman bajeng ni termasuk ibadah saya tak bisa tinggal buk saya ngajak sampai sampian sedah tak matur gak dinto engki mbuk dan kula depak umur terus bajeng akhirnya minta tolong ke santri andi otang berempah 3 bulan bisa napan tentat bisa benih mas ada bisa tak bisa ekodoen tapi mi bisa sampian tak bajeng sampai 3 bulan ni kesehebat engki karena bajeng ni tak bisa tinggal bi lo pada ben ibadah selain pasah sampian ajalan ke soro bajeng oleh cak apa Ramadan apa sebulan Syawal sampian haji tepane corona cak mangkat mun taging alang ngoya bisa tinggal bajeng sampian tak bisa bajeng tak bisa buk kudu bajeng keng cara Nabi Allah ieu pegempang tat kula nikan di penyakit kolesterol andi penyakit darah tinggi andi penyakit kencing manis kencing pakak kencing celok kencing dan kula mun mancing lo bisa mun tak bisa mancing abajeng tujuh kat proses bajeng tak oleh tinggal keng carane begempang ni ke bajeng saking penting apa bajeng ni tak tinggal cara ndak remak ya mun tak bisa mancing tujuh proses ni ke mun tujuh dak remak aruku atan ngende sojud tuh ngende pamaban dedi cak pada pak katana acung palet sama abelingkang kemarin kejak debda aja debara ni kedebda aja gula lagi debara debda aja abajang maksudnya fi mana abajang mana korse cak maksudnya polan gula saya ngoti aki debda aja tak apa debda aja juga jadi abajang apa kun debara engke gula debda aja mun tak bisa bajang toju tat gula toju tak bisa bengkong bitun butun petolekor berapa iya berapa banyak gelum ya gelak sampai minta berapa petok me bahanda ketun butun petok sampai cak maketung gula tak anda bitun butun sampean tak bisa bajang toju sallamat tojian bajeng tak oleh tinggal keng cara na iyo ba oleh bajeng tidung mereng cetak ka beda edajah so kona beda elau adu bara cara nak ruku cetak ka ngenda sujud cetak ka pengendaan boleh paham tat ni kesara tat ni tak bisa pun abajeng tidung mereng tak bisa ni kan kina bajeng agentang tak napa abajeng agentang cetak ka beda timur so kona ada kiblat beda ebara langkeun ni bental paham keng mun sampian abajeng agentang fi mun selake bede compo amit atau toran gelu aji ya bahila gela una kanta dadi mun sampean abajeng agentang mun selake bede amit kak engko sa gentang iki ngabajeng kak pokoknya gua ngajak main pal-kapalan pahirang kak ya sampe arab pemeda gela buk cak meni boleh bener bah deh ya yang tenpolan iman na laki na sampian tako tak pada bi iman na para ulama tako tak pada bi iman na Gusti Kanjeng na mun Kanjeng Nabi ni ke salat tahajud tengah malam Siti Aisyah ni kan Siti Aisyah bek semu manjala kata tadi makanya kan sampai beda lagu nah Aisyah romantisnya cintamu dengan Nabi dengan baginda kau pernah main kak berkaan Kanjeng Nabi salat malam ni tidak tuna Aisyah ni kepah asalin iya deng aganggu agentang Kanjeng Nabi pun tak terganggu cak iman tebel ngale bojang boleh mun tepak ka hulil yasin bah mancing bah ni bini bah agentang ya dak rukung langsung ngasujud takok lagi sam aji bah kebat pak kareng apa kak jibi hari pondok dek banyak ku akan dini benian kok dah jadi mun sampian bajang gentang kebeda geluh tak bisa bajang gentang ni kesaratat agentang tak bisa kasokan nungep padeh melkot padeng cipal tak bisa gentang nungep le ngak berekai sa bajang tak bisa tat ni kira tak bisa beuteuh tak bisa akuli shalla bil isyarah ketu petengan takbir ketu Fatihah ngaku ketu rukung ketu saking dari belas Allah pulan bajang tak oleh tinggal pulan bajang saking penting ibadah maka ketika tak bisa beten tengal aketup takbir ngakui teketep
Fatihah kedep, ruku kedep kabeh kuwi ke. Nika tak bisa tak bisa kedep tat. Nika cek sarana lak nengan. Mun tak bisa kedep shalla bil qalbi ate sa bejeng. Pokong ma'da ma'aqluhu sabita. Mungkin akal ki beda bejeng tak oleh tinggal saking penting apa? Maka kretek yate. Mulai dari takbir sampai assalamualaikum ati kabeh sak kretek. Nika cukup. Artinya setetan di otang bejeng. Lo bisa tat. Nika tak bisa akretek atina sarah. Mun atina tak bisa akretek Nyai Halimah Hifni ko nika mate. Cek lo soro bejeng boy bejeng aki boleh nggih. Ya mun atin lo bisa akretek buk. Pada emak aja ngali aki. Cek lo taro boy. Paham? Saking pentingnya so. Mangkana bejeng ini keukuran sampai kanjeng Nabi ada bu awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati shalah. Fa idza saluhat saluha sairu amali kulli. Bejeng ini ke pertama kali saya bakal tanya aki hari kiamat. Mun sampian IHM bejeng saya amal selain ini kata usai tanya aki. Bila amal salat bece amal lain nuro bunte. Tapi bila amal coba amal lain pabra nggih. Mangkana ukuran pertama bejeng repot tak ingat napa saus sibuk ingat napa bisa saus sakit ingat napa bisa saus bejeng tak oleh tinggal lah tak kula tak bisa bejeng mungkin kulan kula ni kamu nak kuli bisa king kelam pinajis kapi kula tak bisa asalenan kula ngang kui imput kula tak bisa kuli mun keberadaan najis maka cepon ulama shalla faqitut tahurain pakun abajeng dalam keadaan najis otabah bajeng saya sebut li hurmatil waqti pakun abajeng tak usah audu tak usah soceh mun lakar tak bisa nah apa faidana faida mun sampean setetan di otang bajeng mun beres ku leku kodoen umpama sampean seteh tak dusah tak di otang bajeng karena bajeng dalam keadaan najis ni yang kep sareng Allah Subhanahu wa taala makanya saya kelompok IHM ini itu akinah manter tadaan di otang bajeng amin manter bajeng terima bi Allah amin mun la bajeng saya bi sampean kula ben sampean raja arpan pakun masuk surga Allahumma keng mun kula ben sampean makel hadir IHM keng mun bajeng tak bajeng percuma mangkana tori kebali oleh dari IHM dari kelompok majelis kadin toh ki kula ben sampean manter teti orang saya bisa aja ke salat 5 waktu sehingga kula ben sampean selamat ya Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma. Nika yang pertama, jadi Allah agak baik pang akhirat, pang agama, simun pang nika eja ke kulaban sampean bekal selamat di akhirat. Kenapa? Salat 5 bab. Kayak Allah ada di 2 pang. Si pertama pang agama atau pang akhirat, mun nika eja ke sampean bekal selamat agama nah, sampean bekal selamat akhirat lah. Si nomor situng pang akhirat nyamana so. Si nomor 2 bi Allah agak baik pang nikah pang dunya mun pang situng nikah saya esena dunya ni kebekal saya kenapa gak dintok kanjeng Nabi ada bu al mar'atu imadul bilad fa idza saluha sairu biladi kulli wa idza fasada sairu biladi kulli reng bini nikah pang negara pang desa pang kecamatan pang kabupaten pang beni reng lake bu ampian deh. Nih, makanya saya bangga ketika di Karangturin ada kelompok namanya IHM bulan ngaji maka pang sebenarnya kebekal teti pang saya mun sampean lah saya maka Karangturin Karangpenang Sampang dan sekitarnya bekal teti negara saya tepuk tangan untuk IHM itu akinah manter sampean bisa istiqomah manter sampean sehat lanceng umur bisa hadir kak tentu menolong bisa ngaji menolong nyampung barokah dek kakuru sehingga aku leban sampean pakun teti orang bini saya Allahumma sampean bang abi odi etunya nikah saya tak saya natisah saya tak saya kecamatan benik yokor dari reng lake benik yokor dari pejabat benik yokor dari pemerintah reng bini cebuna kanjing Nabi mun reng bini ya saya tisa bekal saya bi kula pikir ongkuan mun reng bini nutupi aurat reng bini tak keluaran Roma katibi reng lake tak kira amak siat deban sapa mun bu siat de tade ya dengan mangken bu siat de bahagia lejer
Kelampi macam beda kelampinya mana you can see sampai ngeber ke baba keng di budi sepit ke atas pada Sidratil Muntaha beda mungkin ni ke celana daleman keng letak som yang kui daleman nyaman legging pak yang kui legging abi dia oning legging sambian bu mula sengang kui bak semua lempo pa hingga lontong kebanyakan beras alat tu ke atas alat tu kaya reng Allah coba kau pak oba boy kuda sekalian teman pengajian daerah Bengkalan Burneh sore ba'da duhur malam andik pengajian Ketapang Sampang akhirnya dan kuda dari Bangkalan langsung menuju Ketapang depak daerah nyuatesnya mana kuda lapar ngakan para maurib ketika kuda ngakan nasi ngakan le setengah pah berdereng bini mele nasi kia itu oleh bi kuda kapan itu oleh pah kalampian ngatas pah acelanaan legging beri kuda sing ngakan dia pah lepot mela padang lemper seken gelut alin aja apa cak gotak dekat telur kaki be iya bes ngatela ji ya cangkul medem tekok nasi tepak kailong ekir gula pola aja mingos adu barak boy cangkul ekir pole eman kari bodoh ini aku tak lebur bi sambian kenge jaga jebuk cangreng lambang romun iman kuat imron tak kok mengkada sampean jaga terus kadang di bibir cek nyaman marin atrawi marin isak bujang isak mulai kebengko sampai gede ngaki anak darusan lepas ngalak buku curungon curi dan ngampir lepas muka kanceng baik kepai oh tanggal tok separuh aja mau dipakai ngaki alaban ke dalam berapa bi takut ketela orang tak nyaman aduh jangan lagi roh siapa sah jeling aja kerok pada kerok bi mun sing ngode tak kira libur ka kerok keng joman jabuna Sayyid Abu Bakar Sato likulli sakitatin fil hayyi laqitatun wa kullu kasidatin yauman laha saukun setiap barang geger pasti beda orang nemoh setiap barang bekas beda pasarah artena cek tengen tengaki polan kerok cek tengen tengaki polan seceleng namun sekoning maki seceleng paratu mun setenyeng tada maki sekerok pada Reng Papua, uning reng Papua sampean. Orang Cina, ni bini ing teh pote, pajulake patot latin pote, reng Papua bi. Reng Papua ni keberna koling dua macam. Macam pertama hitam, yang kedua hitam banget. Tak kero dua berna koling, celeng bencek celeng ah. Keng makilang celeng reng Papua ni ka pajulake kapi, mi pajulake celeng celeng. Mi tak paju sing ada kia. Imun reng Papua nyari sekoning nak kina bini ketepung. Paham? Makanya cak dengan gipolan itu cak dah kerok engkok kena makilah kerok mun setenjeng tada pakun baju paham jelas makanya saya ingat aurat itu saya paling gampang mun sampian muka aurat bapak ibu ada bapak colok joko mun sampian buka aurat ibu-ibu yang hadir sampian benih karo dosa sampian ke Allah tapi sampian matusak setiap pering laki seni ngali sampian karena nggak nikah nih oh, alhamdulillah saya kapi kalampi lanceng bir tahu lekuk pan ke pasar gitu jaringan seni ke gula ben sampian nampo en lain nampo cit ngecit rotai ntar kemantan ratin neng ben lagi ada nggak tin ada seter tahun petong bono yang kuidak leng ngelak dengan kabar ketemu ibar kebayan ada lebur bulu sampai kepeng jarang keluar sampean muni paratin benih keluar neng ben laki paratin kelampi ni kecak oba benih kero sampean potra bini ngejompo pada jaga sampean makilah aku dungan to sampean nutupi aurat keng potra bini bi sampean etorot akalampian matawa aurat maka ku lekuk ya khairat rek potra sampean bekal ngirit sampean ke neraka Allah Subhanahu wa taala betul bi Allah berselamat amin makana reng bini ni kebi kanjeng Nabi dinyatakan kalau perempuan itu solihah mun reng bini nikah sae maka reng bini nikah asayaki dek katisa negara makanya reng bini nikah luar biasa kula bak semua iri ka reng bini nikah suarga nah paling gampang gini bang Ji tak usah bahas ibadah reng bini ini situng hadis idza matatim ra'atun wa zawjuha radin anha dakhalatil jannah mun bada orang bini andik laki
pah sebini mate selake atina lega. Ketika sebini mate selake atina ridho dakhalatil jannah. Langsung dijamin surga bi Kanjeng Nabi. Gampang tak gampang? Tero tak tero? Ya mate. Loh, kan hadis sebini mate ka ada bi. Aji sampean ka swargana tero mati tak ndak. Apa repot reng dina aja. Kor sebini mati selake ridho maksudnya sebelum mati sampean tak masake kota bemakit take bisa lake sapora langsung swarga sampean. Tapi kan sebanyak bini sebini mati ka ada. Mangkana muharraman jo teman tak kira ambu. Arani banyak reng lake mati ka ada. Ya noleh keluar tempung je. Bengkalan. Mun kanto tajak ngojak kok yambe hulu. Insyaallah IHM insyaallah bagus amin. Malaring bini nih. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalatil jannata min ayyi babin sya'at. Ring bini sebenting salat selama baktoh wa shamat shahraha ben apa sae bulan Ramadan. Senomor telo aja ga kahormatna wa hafizat farjaha kahormatna jaga. Senomor 4 wa ata'at ba'laha wa ata'at zaujaha kaselake manut mun perintah bagus keng mun tak bagus make selake tak wajib toro keng mun perintah bagus wajib toro polan perintah sareng ajunan pon Guste 4 kalakoh ero masuk beng labeng swarga sekam apa ero mile reng laki nikah banyak tanggung Nabi sampian Jumat tak wajib nggih napa nggih reng laki wajib Jumat nyari nafak kok tak wajib alaku sampian mun sampian nurut alaku baku yang nolongi selake tak wajib alaku zakat tak wajib sampian tak wajib majar zakat saya rasa wajib laki ini wajib majar laki corok norok sampian haji tak wajib kecuali bi selake yongkos sipah itorok ke Mekah baru sampian wajib mungkin mangkat ke tibi tak wajib karena raja fitnah bi lebih zaman mangkin zaman akhir mun bi selake yongkos sih pah itorok itu ihram oh tabuh mun selake tak bisa ngater baru sampean bisa haji. Teng bini karompak nih abajeng selema bektok ben apa sa bulan Ramadan. Jip wajib petok pada cek sengkana sampean tak usah abajeng sunat, tak usah apa sa sunat, lamin ta sunatna selake. Haji. Ni cek pinter gelur yang dina aja. Ya umbak maksud tah ngalak kasunatan ka selake je pacemper tegepok ben selake misem. Selake keluar dikepuk ban koceng misem. Insyaallah 2 hari lebih. Senomor telok wa hafizat farjaha di andi ing jaga mun andi. Ya tahu aja jaga. Ya pada andi. Senomor 4 wa ata'at zaujaha atoro keselake mun selake perintah bagus swarga. Gempang ring bini, gempang tak gempang? Mangkana menteri itu akina. Sempaknya menteri ikan dia sampean kebi, amin. Lah kalau perempuan itu baik, alhamdulillah alaihi sajam. Mun ring bini nikah sae, mun ring bini nikah bagus, semuanya akan menjadi baik. Anapa? Sepertama karena dari ring bini nikah bekal lahir manusia, ada manusia rembi dari orang lah. Mangkana mun ring bini sae anang bekal sae. Keng mun reng bini ni kata saya make selake saya anang tak kira saya bi tak usah kuleban sampian Nabi Nuh ni kan nabi rasul keng si bini kafir si bini kurang ngajar anang nurut kafir sanya makan an ya bunayyal kamana wala takum ma'al kafirin qala sawi ila jabali ya'simuni minal ma' qala la 'asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Jabun Allah selake nabi selake rasul king embung kafir anang norok ka tepak kareng sampang selake beni ustad beni kiai beni pinter pasti bini ngakan ke selake absa abjanan yang mantir selamat tang amin keng mun la ngaji ngak nikah bagus sampean iki bi ngki cek mangken ngaji iki sampean ngaji ngak mangken iki bi ngaji napa-napa boleh sampean ngerti kasih kau cak gule tak ngerti dosa napa kune sapa ora. Napa boleh sampean ngiding ngidah pakun sapa mangkana bagian setedung jak jaga nyari bental we yang ki pakun le ganja dan sepenting niat ngaji keng tang ngidah mun lakar di bengkon antara tedung bah ngibas apa tak le oleh jahil jikaro
saking dari bagus ngaji bi mangkana saya ngak jaga nikah mantir sampean pekun bisa abolong benik dan kula yakin sampean ngapinah ahli swarga kula keng noroah mangkana saya ngak budian dari kelompok nikah tak bangki bi saya seperti Allah sesolehah tak bangki kap tapeh dari kelompok nikah pasti bade selamat pasti bade seperti saya ngak sampian seselamat mun budian sampian selamat dari sampian bade situng seselamat dari sampian bade situng masuk swarga selain nikah ki bekas swarga kapi karena orang saya orang solehah nikah bisa nolongnya orang bini lain saya tak saya dari sampian mun bade situng kelompok saya selamat situng orang saya masuk swarga ki bakapi kula ki bagia kula ibadat holil cak lambat holil penantan ki pernah ngese ki bah sare kamah sare pada bade kelompok orang laki paling genteng ya kula nikah dek aji ya bahda imun deng dinna mantir bi Allah pada selamat amin ibelina boleh Allah abad di pang akhirat ben pang agama saya hanya salat mun salat aja gebi sampian bekal saya akhirat bekal dadi orang selamat semoga Allah abad di pang atunya pasera pang atunya sampian nikah sampean di pang atunya mangkana mun sampian lengaji ketika dintoh putra sampian bekal dadi nak foto saya putra sampian bekal dadi nak foto solihin solihat mangkana mun isitung tisah kampung mun reng bini nikah saya anak bekal saya bi amin anak ni kan arpan kula ben sampean tanggi mun la anak saya bi kula ben sampean tak usah mati odik ni kecelep bi nggih sampean tak usah apa kanto kerang durin putrana ranking kelas otabeh bintang pelajar sampean bah nyaman sebut tak usahkeun bintang andi anak kanto bah putrana menang lomba sampean saya cerita kata tangke seminggu tak mari alhamdulillah kana tang putra pemenduk dalam Gus Khairon ben Gus Fauzan juara tung entar kecil aja menter nama dia anak engkau lamba ben helmi tak lomba tang anak setel lomba juara tung menter nama dia anak entar ke jubara alhamdulillah tang anak juara tung tatang ke tak betak aja habis ke Gus Khairon engki Gus anak bunga nolakar menang lomba ungku engki juara tung ungku engki lomba apa Gus lomba ngakan kerupuk dengan anak tanggi kenapa boleh mun pah anak pelak ngaji bi apal Quran pah pelak ada maka tentoh mun la anak saya kula ben sampian bekal melo saya itu rasa kok takung jadi kimon saya jaga di budi kayak kami aja lihat kota orang kesen tak apa Allahumma sholli ala Muhammad manter sedua ni kan bisa ikan di sampian manter teti orang bini saya amin sehingga nak foto nak saya kapi mula sampian saya nak foto nak saya tinggal nunggu masa 10 tahun 20 tahun yang akan datang insyaallah saya kapi mula mbuung saya ngaji ke tinikah amin manter jaga salat amin sehingga kapi pada masuk surga dua ni keseh pesan lagi nak manter tetia amal dak ten kula ben manter ia malaki nabi ten kula ti beda keluarga selebih nah ajunan pada manter bisa ngamal laki sehingga ngaji mangken beda online tidak ki mun bi selaki tanya aki dak remah kana ki guru ngaji tahu tidak remah apa tahu ki ngalebur ampun oba nikah oba tadi buat nyaki bisa laki dak remah dua kak beda dua pang sepertama pang atunya segera ruale ben ni ajo aji ya bahada iya mun kapah pendong bendri ya sekali nak kibiko mun segera aja pang kaki jua jadi tak pang segera buk jadi mau nyaki selake pang apa le pang atunya je kak ring bini makin mas lemes pang kak are makin mas lemes cak dengan gimana mesan segera nih bekoh nja apa kaki be yang patut pak kering apa di nak saya kuan sudah dari situ pang atunya kak ring bini mereka engkau korla pangacit bulan bi kakek kak ku leku bekal saya sampang dan sekitarnya cara selaki oh iya lek mundo ya lek ngecit tok nomor 2 pang je bejeng kak jadi bejeng kak mayu berjemaah kocaan kiai gila saat pidato kak makela atuh karmun mari berjemaah aja sarmu pun
Dua nih, mantar titi sanggup. Kayak nggak ibi ki? Bisa aja malaki. Kira ada sekak ditok, si bisa sampai yaki. Nah, korang. Cek pada ada bentang bini kaki le. Korang kon, mau orang pakai begitu kon. Ya benih kok mana cara me bedak rojang tang bini. Terus kak, terus. Menoreng pakai begitu ron. Iya men saya bebe nyaman. Ah, indak kan? Tadi tak yen, bismillah. Ku lagi ngali ya, Buk. Ngali ka mati meraram pendang ni. Tahu kalau pai lah. Apa? Okey pon lah kak iya pon. Jadi ya on saporah. Pah tutup nggih. Nyereng pas tutup areng sareng mentir barokah. Aslinya compok hulelok teman nutupan bi. Tukang buka ngetok biasa. Pengajian bi. Anji jelalalau ku kaki bah dia bi. Udah ya pak gareng apa di nak deh. Maksud teman pengajian ni compok hula tukang mukang patihat. Oh, memang kene pakun bentuk atau dipah tutup kala bentuk mentir barokah. Mentir teti orang teka hajat. Lancar umur sebarokah. Istiqomah ngaji ben bulan ka adin to. Putra-putrana solihin solihan. Pakempang ziarah ke Mekah Madinah. Rizkina lancar terkempang salat ibadah ke Allah. Ben mentir jaga salat. Selamat dunia akhirat. Kenging ridona Allah. Setaja alung polong paki iswargana Allah. Ala hadihin niyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Aji, tempo nak ngangai foto. Begila gaya lo foto aja sampai kiamat kurang keluar ya nggak ngeto aja. Pega beliau colong tak tahu lebar deke. Ara, mau ni foto begila. Sampai namun tukang foto aja cak gila. Oleh ada kinya kubi dan coba glitter. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا رب فقهنا لنا وقرابات لنا في ديننا يا الله اللهم اجعلنا وجميع الحاضرين من أهل التقى والإفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان واجعلنا وإياهم من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وجميع الحاضرين من أهل الشر وأهل الضير إنك على كل شيء قدير اللهم ارحمنا وإياهم إذا سرنا وصاروا من أهل القبور اللهم اختمنا بحسن الخاتمة ولا تختمنا بسوء الخاتمة واجعل آخر كلامنا من قول لا إله إلا الله واجعل آخر كلامنا من قول لا إله إلا الله واجعل آخر كلامنا من قول لا إله إلا الله اللهم ارزقنا رزقا حلالا واسعا مباركا كثيرا بغير تعب ولا مشقة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم تحصنا بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعنا بكم السوء بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم تقبل واغسل ما تلونا وما قرأنا وما تصدق أهل هذه البيت أرواح آبائنا وأمهاتنا وإلى جميع أرواح مشايخنا
خصوصا إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أزواجه وذريته وأهل بيته وأهل سلسلته وإلى جميع أرواح من اجتمعنا بسببهم وخصوصا إلى حضرة الروح المرحوم كي زيني وأصوله وفروعه وأهل سلسلته وإلى جميع من انتسب إليه اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم لا تحرمنا أجورهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران لا تعذبهم وأدخلهم الجنة مع الأنبياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين اللهم إن كانوا محسنين فزد في حسنتهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل ثواب ذلك فكاكا لهم من النيران وعتقا لهم من النيران وحجبا لهم من النيران وسترا لهم من النيران وبرأ لهم من النيران ونجة لهم من النيران وسلاما لهم من النيران برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل دعانا كما تقبلت دعاء نبيك محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد سيد المرسلين وعلى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا ببركة أسرار الفاتحة. Nyuwun sepura bukti takok beda kocak gula menyinggung sambian sepura lagi lakar sengaja singgung di gula mentertetilan jalan kesayan nyuwun sepura saja terutama ada para ibu-ibu nyai nyuwun sepura atas kacang kolangan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik hadanallahu wa iyyakum ila shiratal mustaqim thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.